proteksyon. Tama yung proteksyon. Naa kay safety. Tama yung safety. Malayo sa kapahamakan, malayo ka sa kamatayan. Mao ni tinuod nga security. Ang security dili nang nagduwa ang usa ka bata unya gisamukan siya kay naay koral nga iyang giduwaan papa. Unya ang iyang giduwaan dapig kalsada. Ang gusto sa iyang papa nga anak, ako nibutangan og koral, labat aron dili ka mudong sa kalsada kay maligsan ka niya ang bata. Gusto na kong freedom pa. Gusto nato nga ambula bahalag muligid sa kalsada, gusto kong free. Mo ni mindset sa mga tao karon pero gusto ni Lord ang tinuod nga freedom, secured og safe ka sa imong gibuhat. Unang gitawag, gipadali-dali ni Lord og pahawa si Lot og iyang pamilya nga naman ang security dili sa unsa ang naa kadidto. Kay ilang unahuna man gud igsoon maminaw ha. Dili sila ganahang mubiya nga naman agatong dapita comfortable kayo sila. Kami nagduha-duha may puyo aning sibilya kay dili komportable ani. Sa Taybilaran na dito tanang mapalit nimo. Kung gusto kag fast food na atanan. Malunggay pandesal, may kinit pa. Dagan dito kasi soroy, tagdis lang buhok. Natanan tubig, why problema sa tubig dito tanan naani mo balit mo ng lisod ang pagbiya pero ang tinuod nga security naa kay Dios sa kinabuhi malayo kas pagpakasala. Kikining sala igsuon magdala nimo og kalaglagan og kamatayon. Amen. Mani pangutanan nako, ang imong gibuhat naabay maayong benepisyo kay ang ilang pagpuyo dili gid maayong benepisyo. Yes, dato ang lugar nindot ang yuta pero ang ilang gibuhat makalaglag nila sa kalayos impierno. Amen. Manang igsoon gipagawas sila sa Dios kay dili secured ang ilang gipuy-an kay laglagon sa Ginoo. Sa mga sama sa sugo sa Dios igsoon kun naa siya ipabiya nimo biyaay na dito. Ayaw na pagduha-duha. Kay usahay man God basta sugo sa Ginoo magduha-duha tano magpabungol-bungol ta pero og hadlokon tas tawo maingon dito nga ang dili ka attend og meeting na isilot